बाहरे दिसम रे बाउल सेरें चिकाते पासनाव हुआ ओना इदी कातेन कुरुमुटु मिद लेकाते मेना आका आर नोआर मिद पौड़ी लहारे मेना आका दे बाउल सेरें सिकरिया राजू दास पॉलोमेन पेगे जून खन यूके रेना वानली आइलैंड रेना मेना मिटांग प्राइमरी स्कूल रे आजा वर्कशॉप ताहे कान ताहेन नोआ मिटांग मारांग कथा कना चेद लेका हिसाब ते नोआ बाउल सेरें मेना आका ओना दिसम जाकात रे सेटर हुआ दिसम जाकात रे पासना हुआ पेगे जून तीन जोखने चलाव लेन ताहेन नोआ इदी कातेन जहां तीन जोखन आजा नोआ वर्कशॉप ताहे कना ओना मुचाद एन तायम ते ओंडे खन 11 जुलाई हिलो बोलपुर ते रुवाड़ हिजुआय राजू दास तो नोआ दाव नाम ले ताहेने यूके काउंसिल पास्टा सेन खन राजुआ मेन ब्रिटेन रिन जहां तिना गे हुडिं गिद्रा को मेना को पठुआ को मेना को उनको सानाम जहां तिना गिद्रा मेना को उनको को नोआ चेद रना दाव को नामा ओना खातिर ते आजा कुरुमुटु मेना का ओनाते भेगार दिसम रे तिन जखन दावे नामा ओडे हो चलाव कातेन नोआ वर्कशॉप ए करावा मेनतेन। जय गुरु नमस्कार आमी शिल्पी राजू दास बाउल आमी सुदूर बोलपुर शांतिनिकेतन থেকে এসেছি এই বাংলার বাউল গান গাইতে মাটির গান গাইতে ইউকেতে ব্যারো আইল্যান্ডে সেখানে আমি কিছু স্কুলে ওয়ার্কশপ করছি এবং সেই বাংলার বাউল গান মাটির গানকে তুলে ধরছি যে এখানকার বাচ্চাদের শেখাচ্ছি তারা খুবই আগ্রহী এই বাংলার বাউল গানকে জানার এই বাংলার বাউল গান কিভাবে উৎপত্তি হলো কিভাবে এই একতারা বাজাতে হয় কিভাবে খমক বাজাতে হয় এইসব জিনিস জানার জন্য তারা খুবই আগ্রহী এবং আমি চেষ্টা করছি তাদেরকে এই বাংলার বাউল গানকে যতটা শিক্ষা দেওয়ার আপনারা আশীর্বাদ করবেন আমাকে যেন আমি এই বাউল গান মাটির গান বিশ্ব দরবারে পৌঁছাতে পারি। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এখানে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে আমাকে এত সুন্দর একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এখানকার মেয়রকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই গভর্নমেন্টকে। আপনারা সকলে আশীর্বাদ করবেন আর সবাই ভালো থাকবেন। জয়